Okay, so maminsan pa'y naimbag nagsapa kayo amin. Datayo nga dato'y gimungan. Yan para kayo nga agbuy-buya. Pakibagam di takabay mo nga hangkang agmimisuot. Okay? Isang tayo. Yan, taraksakan tayo nga ag-adal iti saon niya po Diyos. Our topic, iti topic tayo, ure-urehan tayo maghaantay. Ampay lang, ito lang. I-close effective di dahil may sa Agpa-flash. Ag-flash niya dito yung TV. So, di dahil last na video tayo gali. Kung nakita mo sino tinang equal dyan, yung Ross Samuel. Makikita yan dyan. Last na tayo. So, makita nyo pati sulang pala 13. Well, now, iti-topic tayo is entitled Joy in God. Joy in God. Nakita ko na ito yung basbasak, before pa lang di summer camp. Na-struck na hindi jay matak dita. Joy in God. I started nga mangkita iti kasanong pandayon. Ito yung mensahe. And praise God, tayo suwit yadalin tayo tatas. Amo yung ito yung panahon, nagrigat na iti ag-ragu. Amo yung bari? Nagrigat iti agbalin nga sabali kami ti ragsak, sabali ti ragu. May lukano kuma. Lukan ka na ha? Gasing ya ragsak. Well, tapos na parehas. Iba doon man. Ganta. Gatsak. Nya nga eh. Joy Mango? Sabali gamin iti joy, sabali iti happiness. Iti happiness kat wada iti happenings. Iti joy is fruit of the Holy Spirit. Kat encouragement niya po Diyos kada tayo is joy in God. Kung nagtatay nga narigat iti agrag ko, iti Diyos, luwada ka iti direksen. Sabay? Nagrigat iti agrag ko, no problema mo kasano nga bilangan ti kwartam. Wino, luwada iti pasama. Kas di may isang kabsat nga kuna nabiman nga nag-message kanya kay Sapa kuna na nga lupay payak tatak. Kaapay wanta nagsasarunong nga natay dagiti the relatives ni. Iti bangir iti mother side, iti father side, tata iyawid da pay di jay kapamilyaan min maramdamanan. Lupay payak. So, in-encourage ko lang tayo suna, dito yung verse nga yung text ko. Amin tayo, ada iti pagdandanasan tayo, ada amin iti pagdaldalanan tayo. It's either problema, it's either danag. Kada tayo nga parents, kung may iti panunod nga, ayun, nag-enroll manan no next week, sa nung nga pag-enroll, dagiti daw bing tayo, pag-uniformida, pag matrikulada. Adoon lagi da umay kasla nagrigat nga kunkunang nga maminsan kundi na rin pa itibaging nga awan samat Dios agkarkarara kat mo. Wino no maminsan kunkunang nga ayun. Agsuswelduak mat nung apay adama te kwarta kung apay natang mautangan na. Di ba? Apay adama da gijayda or somewhat nga patiti saruna. Salunat nga kasakit ka at kung kunang mga apay nga nga nagkasakita. So, ano nagyada reasons nga mang suppress ijayrab utayo iti Diyos. So, nga very timely, maybe, I guess, kararag ko nga balin ko nga very timely that yung message kada tayo mamin. As kuma ni Berkin, pas pangarian naggardin ka, iti, yari, imulmulang ka rin, dumdumat na gana.
Ha? Kolonchay. Kasi nga mulang mga tradisyon naman. Kolonchay. So, tas pangalan yan, in Kargam, amin nga kabalang nga nag-garden. Pagkatapos, idinapan di market. Pipiano, tabla-tabla lang. Kanya. Nung ay tabla-talo. Adi pa'y, uwi. Lawan ti bunga, tinaglingtatan. Kas ano nga may baga, kasla nagrigat nga ibaga nga praise the Lord. Diba? Na nagrigat namang ibaga nga praise the Lord. Tapos mukhang ka palang ag-aram. Marina ka palang, nakrigat pa rin ako ng hallelujah. Yeah. Ngayon, adalin tayo, tapos makastart praying nga maliliwa tayo iti sa niya po Diyos. Joy, iti Biblia tayo, is other term na is glory. You know, boast. Han nga diya kinapalangguat, ano, di ka boast. Di nga, mangparigta. Mangparigta, kaya karigta. Kung na naman laan nga na, bilig. And then, iti may sapay is the joy is rejoice. Arig na is rejoice in God or joy in God. Na uray ti Greek na katang ko nga may pronouns bayan yun. So let's go to our text. Iti Romans chapter 5 verse 8 to 11. Kita nyo kadinya, maulit-ulit dito yung verse na susarin tayo. Nang habang maulit, ado dagi makikita na mystery na dahil nga verses. Pakibasa tayo. But God commended His love toward us, in that while we were sinners, Christ died for us. Much more than being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. Okay, before nga tuloy tayo, so dahil pipiman di ay pagtaktakderan tayo nga no, before the cross, ni Jesus, masapul akseptaran tayo ni Jesus. But after the cross, iso na pinang-akseptar para tayo. Takunan na ito nga, while we were yet sinners, Christ died for us. Ang tayo nga, awan mo tikunan na ito nga, nagbabawi tayo, basol tayo. At numatay ni iso na kada tayo, han na conditional, itayat niya po Diyos kada tayo. Inted na ti full blast, once and for all. Iti cross, iso nga, inalpas ko na it is finished. So, iso na tinang-akseptar para tayo, saan na tayo tinang-akseptar kanpo na. Okay? So, nga ko na naman tayo Philippians chapter 2, amo tayo di dyan, na nag-act iso na sa servant, in mind, na nag-humble pay, tapno pagserbiyan tayo, pagserbiyan na datayo. Baka kung ayo, agserbi tayo kaniya po Diyos, saan? Iso na tinag-serbi kada tayo. Di lang panagserbi tayo tatagat bunga di panagserbi ni Apo Yesu Kristo. So garot nga iso na tinailay nga foundation di amin nga raramidan tayo. Di panagserbi tayo tatan alpasin nga inaramid di Kristo. Di amin nga raramidan tayo nga panagdaydayo inlay amin dayta ni Apostle Paul. Di foundation amin dita kat ni Apostle Paul. Now, dito ay sarsaritaan natin natayan na iti cross. Sarsaritaan na justifyan tayo babayan iti dara, na save tayo, dahil iti umay nga tribulation, umay nga rigat. Then verse 10, basa yo. For if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more being reconciled, we shall be saved by His life. Okay. So dito'y manan nadakamat the word nga reconcile. Na-reconcile tayo iti Diyos, babaeng tinatayan ni Apo Yesu Kristo. Nga, karkaro pa kiti nga, safe tayo tata, gaputa nagbiag isuna. Tanong na tayo ni Kristo Jesus, according iti 1 Corinthians, awan serbina, iti pamati tayo. So kung ni Apostle Paul, no hanga nag-ungar ni Apo Yesu Kristo, then mangan tayo, uminom tayo, numatay no bigat, matay tayo. Nang gaputa nag-ungar ni Kristo, at daan tayo iti rason, nagdayaw kay kuana. Ituloy tayo iti verse 11. And not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received atonement. Okay. Dahil di puntos ko. And not only so, hanlaeng nga dagitana.
Saan laeng nga dagijay nabanggit iti verse 8, verse 9, and verse 10. Nudikat, saan laeng nga dagitada, nudikat pay, iti rag-o, iti Dios. And not only so, but we also joy in God. Wala ta kitaan. Inawat tayo tinatayan ni Kristo, sabay? Inawat tayo ti pamakawan na, babaen iti tinatayan na iti cross, di nagsaya-saya iti dara na. Nai-reconcile tayo ti Apo, because iti verse 10, we are enemies of God. Gapu di natayan ni Jesus, gapu di dara ni Jesus. Nai-reconcile tayo iti Ama, babaen ka na Apo Yesu Kristo. Therefore, hanlaan garod na agpatengga itiyan. Nudikat, iti verse 11, we need also to joy in God. Ragsakan tayo, dagito'y da nga naawat tayo. Amen? Ragsakan tayo, dagito'y da amin nga inaramid ni Kristo para itibawat maysa kada tayo. And not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ. Babaan ka ni Apo Yesu Kristo. Adati present ko kada kayo tata. Adati present ko kada kayo maramdama. May panggap iti joy. Ngam dito'y, the joy in God is through our Lord Jesus Christ. Why? Isu natin ang i-reconcile kada tayo ginato. Dara na di nagsayasay nga ng ti pamakawan kada tayo. Isu na iti nang ikapiya kada tayo, though we are enemies of God. Adu na gito'y da na inaramid ni Apo Yesu Kristo, ngam amo tayo nga saan mat ngayon may ni Apo Yesu Kristo, no awan mat iti function iti Ama, nga nangibaon kan po na. So we joy in God, babaan ka ni Apo Yesu Kristo. Amen. Amen. So kunana, and not only so, but we also joy in God. Through our Lord Jesus Christ, by whom we have now, received the atonement. Iti atonement is takder dayta nga 3 words. Atonement kati simple nga meaning na is at one moment. Get you? Atonement at one moment. Natay ni Kristo para kada amin. At one moment, nagsayasay tidara na para kada tayo. At one moment, in reconcile na tayo iti Ama. So dahil tati mawagan nga atonement. But there's no atonement no awan tidara. And haan nga agbalin nga tidara ti padi wino pastor ti agsayasay. Because nalpas ti dara ni Apo Jesus. Saan nga mabalin nga di dara iti baboy ken manok. Hangaw manay iti dara wino saan nga agbalin ti dara ti baboy ken manok. Wino kalding wino baka, wino pusa, wino anyaman di tadang animal nga isu ti pagapuanan iti atonement tayo. Once and for all, at one moment. It's the blood of Jesus Christ. Ililate ka na kayo ti foundation, iti word nga joy in God. I-compare tayo. Dahito yung mati procedure tayo, dahito yung mati model, dahito yung mati method tayo, nga mga at-adal iti Biblia tayo, comparing spiritual things to spiritual. Let's go to Matthew chapter 51, verse 10 to 12. Matthew 51, verse 10 to 12, dito'y dinagbasol ni David, kani Bathsheba, inpapatay na pa di asawa ni Bathsheba, tapno kastak at maala di asawa na. Psalm 51. So, Matthew. Sorry. So, inpapatay na ni Uriah. David na ito, may samari. The man after God's own heart. Inpapatay na ni Uriah, so nagbasol isuna sa murder. Then inala na ni Bathsheba, adultery. Inala na dayta, and then naduktalan. Ang sikrito na daytang naduktalan.
Hanga nagrebelde suna, napanit ti Diyos. Ket kunanat tayo ba sa'yo? Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy free spirit. Okay. Amo ni David, nga naawan di ragko ti salvation na. Hanga naawan di salvation na, no di kat naawan di joy of his salvation. Saan nga napukaw di salvation ni David? No di kat tinapukaw di ragko ti panakaisalakan na. So kung nga restore unto me, O God, or create in me a clean heart. Amuna nga narugit yung puso na. Amuna nga madi di espiritu na. Kahit na nga ipa-overall iti Diyos. Kahit na nga ma-born again, iso na. Din pagtalawin ti presensya, din pagtalawin ko mati espiritu kanya. So amuna nga dati espiritu kan kuana. Amuna nga dati Diyos kan kuana. Unlike kan ni Saul, na pinmanaw ti Espiritu kan kuana. Ni David saan? Gaputa, nagpakumbaba nga dapos. Then i-restore mo kanya the joy of your salvation. Very, very important that you have to. Taoy ko nang namati ka, munga dagayang tirag-u ti Diyos ken ka, sayang. Si kadya namati nga, kasila nga, pasan mo ang mundo. Muna ba din? As lang si kalaang tada problema ng tao. Kat adungot ti rason tayo kumanga grado. Saan nga kaputa awan ti kwarta kat saan nga grado awan pakibiyang deta kwartam ken biyag mo inunagan mo iti bagbagan deti sa ni Apo Dios agrado tayo kaputi narami ti Kristo iti cross. Deta lang ti rason. Amen. Kat kunang mahana ni Apo Dios lang ti mangipakita. Umam mo. Yan. So, karagitoy da nga Israelite, during the time iti Great Tribulation, dahito iti encouragement niya po Diyos karakwada, iti libro ti James. Dagito da nga Israelites, ngumunag iti Great Tribulation, kuna lagi ito da duma nga uray katayo, kat umunag iti Great Tribulation, ay kat respeto na lang karakwada. Bayan nyo, taday sudat yung munag, tada tayo pa yung marapcho. So ba? Right. James chapter 1, verse 1 to 4. James, a servant of God, the Lord Jesus, to the 12 tribes which are scattered abroad, greeting. My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work, that you may be perfect and entire, wanting nothing. Okay. Siputan niyo nga iti libro iti James kat naka-address dito it's not for the body of Christ, no di kat naka-address dito ikaragi scattered 12 tribes of Israel. Umunag ti Israel iti Great Tribulation. Kastoy iti inbilin ni James. The first pastor iti Jerusalem is no other than James. Kuna na to my brethren, na kayo nga kakabsat ko, count it pure joy when you fall into diverse temptation. When? No. Right? No sumanglad kayon ton, no umay kayon ton, iti permi nga panakatemta. Saan lang nga temptation, iti lasag. Temptation nga mangibalos, temptation nga pumatay, temptation nga mga ramid iti madmali. Kura na to'y count it pure joy. When you count it all joy. The mga version is pure joy.
ibilang yung kitdi nga rag-uyo dayta. Taapay. Apay nga ibagbagana dayta. Wen ta masapul maamuang nga itipan na katisting itipamatin. Ket ti maibunga na ket kinaanos. Ken panagito. Han mo nga mabalin nga kuna nga matisting dayta pamatin no awan ti pakatistingan na. Kayat mo nga mabibibi nga kanayo. Kasano nga may bagang nga kaya nga magna no ang ka nga magna. Dito pa'y may isa nga baby nga no winuubing nga rugyanan nga magna kat mo na isip bakit kung anyati ko na tilalakay. Anyati sa utayo, may gurot. Kasiya na. Tangkanaoy, laton. Masiksik nam, lablabak mo. Di ba? Nung nutin na matya. Na ito black, nautan lang yan. Naawan! Uy! Dito nalawag, kunana to nung umunod kayo karagay pa katistingan niyo, ibilang niyo dayta. Nakirid niyo. Iti ibagbaga na ito tribulation pa. Awan tayo mati-tribulation. Kikitlaang matidalalanang tayo. Sakari? Makorektar tayo mo, kusta. Dan na minsan nga nangasabak may. Ingatok di imak nga hindi nagkararaga. Ang kumad nga napupuutan nga agkutkuti gayang di imak siguro ay nagkararaga. Di ada yung bishop ko dyan likod. Dinulpas di altar ko, una nakidigan niya. Okay, spiritista ka! Una na yung sa mga congregation. Okay, spiritista ka! Kaya apay magpasok. Apay mo nasabi! Apay magpasok! Ay, imam! Ay, kikararay! Una na kanya na eh. Uy! Ayaw, mali nga dyan na. Una, congregation ka naman. Sa mga ito ako ko na nga, okay. Okay. Kung napanan yung kwarto ko, nagkakarara ka. So, nagdalinak na away. So, may damot di ay best friend ni Angie, may dito church. In-apply na mo din yung kakarara nga eh. So, mapanakan ko naman nga sinarod siya nga. Apay ba mga sapol ikasto-kasto, apay dapat ano yung tingnan, di iman o agkasta-kasto, so itong ipakay di iman niya. Oro! Nung minsan, nadadagyan na makorektar ka na kayo. Tapay, perfecto kayo, tapos mas dapat korek tayo. Ay siya? When? At dahito iti ibagbaga na tribulation. Di nakaro nga riga. Di ako machumuro ka na tayo. Ti ama no, dapat kurangan ti anak. Ungtang. Tama rin? Nanto pa iti Proverbs nga nung ayadayo, ti baot ka rin yung ko. Hanot nga lati ko baot. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Maturity is knowing how to deal with this situation. Nala? Hanga itarayang sitwasyon. Now, so daytat encouragement niya po Diyos kadakpada nga count it pure joy. Hanga pure ukos. Nala? Hindi nga luto pa yung mapokus kanya ng evaluation nga mumailat ka. Dahil 20 unit nga, nung mauntan man, agal-alat ipasayang. Now, let's go iti Nehemiah chapter 8 verse 1 to 10. Kita nyo kanina ito, very important na makita tayo how God is dealing karag ito the Israelite. During the time of exile,
naibalod na gito'y da from Jerusalem, idinadadawal di first temple, binalod na gito'y da Babylonian da isuda kat napanda ijay Babylon, inalada da isuda Jerusalem, napanda isuda Babylon. Tata, agsangit na gito'y da nga Israelite, anyay kat dalagarudan iti presensya iti Diyos kalakwada, napukaw na kailangan di jay nga bendisyon. And yet, pinalubusan man nang sulat ti Apo nga sumubli Jerusalem after 70 years. Agas mo. After 70 years, imagine nung dahil tama taon mo, Marisol? 69. 69, o kurang pa, 1 year niya. Nabalod da, and then sumubli da. Kasto iti kaistorya na di jay. Ureman di jay ko, tap na mas clear, di ay NLT, tap na nalaklaka nga basahan siya. Sige ko. And all the people do not learn to gather together as one. All the people assembled with unified purpose on the square just inside the water gate. They asked Ezra the scribe to read out the book of the law of Moses, which the Lord had given for Israel to read. So on October 8, Ezra the priest brought the book of the law before the assembly, which included the men and women and all the children, old enough to understand. He faced the square just beside the water gate from early morning until noon and read aloud to everyone who could understand. All the people listened closely to the book of the law. Ezra the scribe stood on a high wooden platform that had been made for the occasion. To his right stood Shema, Uriah, and Maaseiah. To his left stood Mishael, Malchijah, Hashum, Hashabana, Zechariah, and Meshullam. Ezra stood on the platform in full view of all the people. When they saw him open the book, they all rose to their feet. Then Ezra praised the Lord, the great God, and all the people chanted, Amen, Amen, as they lifted their hands. Then they bowed down and worshiped the Lord with their faces to the ground. Okay, tapay. Imagine niyo data, tinagkakadwa kami da Isra, da Nehemiah, da Shealtiel, dagitoy da tinagkakadwa nga nang patakder ijay second temple. But, idadada ijay Babylon, awan ti word. Awan di panaka, gusto nga panaka ibasbasa, dagitoy da nga lintag ti Moses. Tati nakasubrak kailangan dita is the law ni Moses. But, idirugyanan da ito'y da Isra. Ni Isra kat pani. Dirugyanan mangbasa di saon ti Diyos. Katakwada, ito verse 5. Niya ko na nato'y, the people ket, timbakder da karag saksaka da dagitoy da tatao. Then in verse 6, Ranata, and then Ezra praised the Lord, the great God, and all the people chanted Amen and Amen. Okay? As they lifted their hands, they bowed down and worshiped the Lord with their faces on the ground. So nagdayo tagay, manggawa nakakasta. Nakakasta. Diba? No, iyala tayo reaction daan. Hindi. Okay? Nga, saludsod kanyak, din na isang gayem nga pastor, sa nung ngay nga kneel down, di pukul sa ka na. So, malaging piman gayam, pukul sa ka na, di pastor. Hantayo ako na nga, makawat niya po Diyos. Okay? And if you praise tayo tata, is the Holy Spirit is in us. Every day, every minute, any position, magaling tayo magdayo, ganito na. Then, verse 7, basa yun. Jamin, Aku, Shabbatai, Kodea, Maaseiah, Kelita, Azariah, Josaphat, Hanan, and Peliah. Then Ezra
people in the law, while everyone remained in their places. Siguro kayo. Dito mo, nagpili kayo tinagang tubig. Okay, tuloy. They read from the book of the law of God and clearly explained the meaning of what was being read. Nothing to be able to understand each passage. Okay? So, dahita, so titrabaho ni Ezra. Amo yun ni Ezra kat theologian. Padi na theologian. So, nga kaya na nga may explicar, ikakastan, itilo. So, nga hanga po tayo Israelite, kagit Israelite, kat amudan itilo. Dahito yun ni Ezra, isunat na nang explicar. Malagip yun ni Philip. Di kinamat na, di may isang ayunok. Di Acts chapter 8, na kuna nga basbasahin na, apay mawatang ka basbasahin, kat kuna dahito yung ayunok nga sanong mabasak, no, ang kasanong mawatak, no, ang mga explicar. Na pa ni Philip. Okay, pakaawat ng gusto. Tuloy yung basa. Then Nehemiah the governor, Ezra the priest and scribe, and the Levites who were interpreting for the people said to them, "Don't mourn or weep on such a day as this, for today is a sacred day before the Lord your God." For the people had all been weeping as they listened to the words of the Lord. Okay. Then, And Nehemiah continued, "Go and celebrate with the feast of rich foods and sweet drinks, and share gifts of food with people who have nothing prepared. This is a sacred day before our Lord. Don't be rejected and sad, for the joy of the Lord is your strength." okay. Pinaramid da, idadadan, iti Jerusalem, ready para iti panangapatakdarda, iti da ito'y second temple, kanagraman yung wall of Jerusalem. Nagmay-maysada. May-maysada, ano subsubray, kanang, tin mo kalagay na duma. Ang kayong maupay, kauupay piman, ta idinapandan, awanan diya templo. Kauupay piman nga mangkita ti sitwasyon da nga kaslang nga apay nga perpermi nga makurkurapay da. And yet, kunan na ito'y na, be strong, for the joy of the Lord is your strength. You see that? Iti situation nga kadaan tayo, nga dadagsan, na presently nga dadagsan ti ayang tayo. Ada mang kamkamat kada tayo nga problema, kan kamkamatan tayo nga problema, wino dadagsan, ti kasapulan tayo is the joy of the Lord. So the encouragement ni Apostle Paul, iti body of Christ is, we need the joy, we need to rejoice in God. Maraydayo ti Diyos. Amen. Amen. So let's go back, ijay, let's go man, iti Proverbs 24 verse 10. Amo yung nagkantsaw ni Solomon no mamingsan. Nagkantsaw ni Solomon no mamingsan kaya't nasakit. Yung pudnuman. Sige ba sa'yo? If Thou thou faint in the day of adversity, thy strength is small. You see that? Kung maupay ka, iti tsimpo, iti guruod, wino problema, kito-kito, data strength mo. Haan nga pi strength kat di tumakder lang dito yung pulpito. Eso ba? Yung realidad, So, tayo mali. Amen. Mga amin tayo, limabas iti direction. Eso ba? Ni Angie, dia direction mi, timaray. Makito-kito iti strength. Tatangan na awan, at daon mo nun. Now, Tisaon ti Diyos, if thou faint in the time of adversity, your strength is so small. Your joy in God is so strength. Meaning, awan ka yung fellowship mo iti Diyos. Awan ka yung anay nga kalit. Awan lagaro din ti joy mo kada iti tao, wino kada kay lubong, wino business mo, wino kasasaan mo, ang kakalangan mo paglalagyan. Di ba? Gusto na lang garo ti mong papil sa kinta. Amen? Amen.
Kung mo nagkararag ka, nagtalot ka, nagdaydayo kang tiapon, nalpas deta, rinumwar ka, maya na, man, awit mo man. Pas lang nga, hindi sung di ay problema mo dyan ay tiruangan mo, na pag ka nagkararag tiapo, kung nalpas ka nagkararag, awit mo man. Araw. Yan. John chapter 16, verse 32 to 33. Amin dagitoy preparation ni Apo Dios para kalagito na disciples na munag karagay Great Tribulation. Niya ko na nakalakwada. Inilas na si Lord to enter into the center No. Proverbs pa, John. John. John 16. Bilin namin daytoy ni Apo Jesus kalagito na disciples na preparing for the kingdom, preparing for the coming kingdom. But before the kingdom comes, kumay-pay day nga revelation na. Base. Behold, yes, now come, that they shall be scattered, every man to his own, and shall leave me alone. And yet I am not alone, because my Father is with me. Okay. 23. These things I have spoken unto you, that in me you might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Nagpintas ng encouragement, sakay. Amen. Nung muna kayo, Great Tribulation, na kayo mga disipulo ko na ni Jesus, be of good cheer. Amen. Because I have overcome the world. Ipakpakita na karagito yung disciple na ni Apo Jesus na overcome na tilubong. Di ay kumatibasihan. Hanga di rik na. Hanga di feeling. Ya? Adunag yun ang kanta nga feeling. Oh, feeling. No? So nga kapilitan na din nga, feeling. No, nga feeling, one. No, ano, mayat ti feeling, mayat man. So nga, led by feeling, hanan nga faith. But for us, agyaman tayo. Dahil ito'y para kada tayo nga siputan tayo. Dahil ito'y na diniskas tayo ng encouragement ti Apo para kada ito'y dahil Israel. Napintas nga pag-adalan tayo sumad tayo. Tikunan iti Romans 15 verse 4. Mananyaman na ito'y na naglabasan na ito'y dahil Israelite at pag-adalan tayo. Examples tayo, admonition tayo. But for us, sublian tayo di jay Romans 5 verse 8 to 11. Romans 5 verse 8 to 11. Kunan at nga, but God commendeth His love toward us, and that while we were yet sinners, Christ died for us. Ulitin tayo, awan pailang koneksyon tayo kani Kristo na tayo ni Suna para kada tayo. Awan pailang koneksyon tayo. Ang tayo pailang na nagbabawit basol tayo, ang tayo pailang na namamu, ang tayo pailang, awan pulos. Yan. No connection at all, and then saan tayo pailang na iyanak? Awan tayo pailaan data. Ang pailangan na yanak dagiti parents tayo kan lulu tayo. That was 2,000 years ago. Now, verse 9, much more than being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. The puntos is, in may kada tayo, di ay natayan ni Kristo kat naibilang tayo. Di dara na nga nagsayasay na ibilang tayo. Di salvation para tapnusan tayo nga maparigatan ti tribulation, na iraman tayo nga safe tayo dyan. And then, da tayo nga kabusor na, iti verse 10, na i-reconcile tayo. Na i-reconcile tayo iti Diyos. While we were yet, nga da tayo kat enemies na i-reconcile tayo. Then, tatta, tadiay ti status tayo, agrabu tayo marudan, iti Apo. Okay? Agrabu tayo kat bilangat, dagitoy da nga sumagmamano nga mabalin tayo mabilangan. Joy in God in atonement. Gapo jay at one moment nga inaramid ni Kristo, ijay ti pagrabuan tayo iti Dios. The atonement na is di nadakamat ijengato. Di nadakamat ijengato, nya dagitoy da nga produce iti atonement na toy datayukat natay ni Kristo para kada tayo. That's one. We are justified by His blood. Napalintag tayo, babayan ti dara, na isave tayo, iti pungtot. And then, na-reconcile tayo, kas may isang kabusor, kopat, na-reconcile tayo iti Diyos. Okay? And then, na-save tayo, sure tayo daytan.
sure tayo iti life ni Kristo. Iso nga, very, very sure tayo iti salvation tayo. Gapuanan tanag ungar ni Apo Kristo. That's number 6. And then, tuloy na dayta, and not only so, but with joy in God, babaen iti atonement. The atonement na ulitat, di daanin nga narabid na iti nato. So, dagitada iti rason, saan ka nga agrag-o gaputa timama ka iti natengmukin. Diba? Numampay, agragsak tayo amin. Diba niya? Gaputa no next Sunday, so amin ti alam tot isot lutuom amin, amo pa nagragsak dagito yun. Amo pa nagragsak amin dagito yun, puro nga nagyada natang ti lutuom dito eh, baka sisimangot da, amin da namubusog ka no, ganda pa nagkita ti... Okay, now, so, adaamin di kada, but, iti mainayon tayo pa, iti mainayon tayo nga rason, why we join God. Let's go iti rejoicing book. Every time we tackle about the joy or rejoicing, don't forget it is Philippians chapter 4, verse 1 to 13. Okay. It is Philippians chapter 4, verse 1 to 13. Ti set up na daytoy kat adada Judias kani Sentaichi na agkabusurda wino namati da nga ingam andang kalaan ako nga muno niya itirason ya siguro di maysa nataba nalukmeg wino nakutong di maysa ang tanga mo no niya tigapon no apay nagapa dagito idang duwa ngam kunan ni Apostle Paul kunan at verse 1, therefore my brethren dearly beloved and longed for my joy and crown da kayo nga iliwat nga kakabsat da kayo itirag-ukan corona. So, stand fast in the Lord, my dearly beloved. Firm kayo kuma iti Diyos. Da kayo, you have your joy by standing firm. Okay? You have your joy kuma tirag-u tayo by standing firm iti Diyos. Nanyaman nagruod ti biyag, nakatakder tayo ti Apo. That's our joy. Joy in God by standing firm. And then, kuna na tuwing verse 2, na-encourage nyo dahi suda, dagita, kakapa nga dagita, that they be of the same mind in the Lord. I-focus na gamin ko nga kat iti Apo, masulbar dayta. Yeah? And I entreat thee also, through yoke fellow, help this woman which labored with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellow laborers whose names are in the book of life. Tata, verse 4. Basa yun? Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Aminduan na ngayon baga, agrag-u kayo iti Apo, wan ibagak manan, agrag-u kayo, rejoice. Mga sabali man ba sabali panunod ko nagag kapag gumatang iti shampoo nga rejoice anto ko nang nga rejoice rejoice. Then kuna na to you joy in God, verse 5, let your moderation, we know gentleness, we know humility or meekness, be known unto all men, the Lord is at hand. Humility, gentleness. Joy in God by humility. May isang rag-u tayo, may strength tayo tibiyag kat humility. Numaminsan kahit mga makaungot ngayon, itatal na malaan na nan. Sanali? Amen. Wow, kasalamat dati kahit mga makaungot. Isama Nakarelate. You rather choose nga hang na bumalis, numapay sikati dihado, yet you chose na kalmado. Let your moderation be known unto all men, the Lord is at hand. So, let's join God by humility. Okay? Uray na tayo may dadanas, basta saan na tayo tayo idadanas. Okay? Then, let's joy in God in prayer. Let's joy in God in prayer. Verse 6, be careful for nothing but in everything by prayer and supplication
With thanksgiving, let your request be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. So no sika katandaan kahit sentro lagi iti gobsun, iti problema, wino dadagsan, wino mabalin nga pakariribukan. Let's go to prayer. Manay day ta, karunan tayo, tiragpo tayo. Amen. Isa ba? Kararag tayo. So marag ito yung the Grace Believers Prayerful. Amen. Now, let's joy in God with sound mind. Kasano? Verse 8, kunana, base. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, if there be any praise, think of these things. Think of these things. Dagita na amin nga binanggit na ta. Joy in God in sound mind. Nyati makita nga honest. Nyati makita nga trustworthy. Nyati makita dita nga pure. Nyati makita dita nga lovely. Nyati makita nga good report. Virtue, praise. So ti panunutan. Tapno kastagat han nga mapiktaran. Dagiti mabaring nga mapiktaran. Ay so ba? Napada si ba di ay nabitray? Amen. Kasi lang ako awan ko. Then nung nakita mo din ang betray king ka, niya itsura na. Pimitas, di mo ako. Di ba? Ada one time may kadamot din ang i-promise kanya kay dia brugiyak ang pastor ini kung di pastor nga dibali ang kamadanagan tulungak sika. I know, hindi ko akit kami nagkibak-kibak tangkid din. Kung apa yung may di jay stay may nga di jay madingar inak na ano kararga at Lord ay ayatot dahil nga kapsat nung pa'y madmariya dahil panunod ko Lord ay ayatot dahil nga kapsat ikararag kulat tayo nga kapsat ikararag kulat tayo so na uray no you know that eventually ka natin nagwapo dikit hindi nasabi ko joy in God iti sound mind. Amen. Kaasi tayo ngayon may stress tayo ba tayo nga sakit kimaitid na oray sige alo lagi ti may panaganan tayo nung amoy ba first nga mapiktaran no na stress ka dahil tarupang mismo dahil tauban anamot gawin ko parang sakto pa inabak tayo ito ba ni Mother Sean malanawa dahil pos na dahil kingdom Storm Kingdom first time yung nakuha ni Sunaya Dragon na niya anak pa niya na pa ni Storm Kingdom anak pa niya na pa ni Dragon nakaatan na ito baka malalama at nga nagtutugaw dito present dito Bollywood wala mo wala ano ko na nga gapon yung uban na so but once na umay iti sang na sound mind gamin nga ikat kayo nalakakangag suspitsa nakakangag judge nakakangag hukom problema ang timagbagi ang mga problema ang datang kanun ay naragsak nga mga ay oray mo naragsak maya na email mas datang nakamulagat na sardinas ay ang nakamulagat at tawon mo ti ulo na so joy in God in prayer, joy in God in sound mind. And then, iti verse 9 to 12. Dito pinapintas. Basahin mo pa dito verse 9 hanggang verse 12. Those things which they have both learned and received and heard and seen in me do. And the God of peace shall be with you. But I rejoice in the Lord greatly, that now at the last your care of me hath flourished again. Wherein you were also careful, but you lacked opportunity. Not as I speak in respect of one, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. I know both how to be abased, and I know how to abound. Everywhere and in all things
accepted both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Okay. Kayak nga na ibabain, kayak nga aglaplapusanan, kayak nga nabisin, kayak nga nalamlaminan, anyaman whatever state. Kunanti sa unti Diyos, no, pag sumalan tayo amin dahil ta, join God in every situation. In victory or in defeat. In wants or in needs. In nothing or in full. Let's join God. Amen. Amen. Malagip yun ni Apostle Paul nga naibalo. The Acts chapter 16. Yung nangyari. What happened? Sorry. Ganun din nagyari, di naipapalutan na. Di minga na etak, di naipalutan na. Di Roman soldiers kat na save na is Roman soldiers by Israel na kaspan. So, pati ba't lang di fellow ng prisoners, tayo may isang attempt at nabitis na di snake. But di ko na dapat at ipasun na kaya dapat sa snake room. Nagpakita ni Job ni God kanya na awan paso din. Kanya gapulang nagyari kanya na paso na. So, hindi ka basta tingulong na nag-preach kanya dapat. Okay. Imagine na niyo ni Apostle Paul with Silas. The Acts chapter 16, right? Lugin na ito, verse 26, hinggang na 36 or 31. Naibalo, di sa iman. Nakalak. Nakalak di saka. Ngam, hanga nakalak di ngiwat. Samanya naramid da. Nagkantada ito Diyos. Minsan, kaslangahan tayo nga mo teramidan tayo, ta nakalak si ima tayo. Minsan, hanti yung amon, kasano tayo nga magna, hanti yung kasano nga ikasta tayo nga tumakder. Hindi at kaya tingiwa tayo lata nga mangibaga at pamadaya at kanya. That's joy in God. That's a pure joy in God. So ano na tayo, magmagna tayo iti problema, saan nga mo tinaduma, nakaison ka siguro mabibiyaan dahil, hindi at handa nga mo, kasano lagi ay burden mo iti unod. Darag iti secret burden behind iti panunot mo. Adudag ito'y da nga mabalin nga ilumlumang mo siguro nga hang makayat nga mamuan, gapuan ang takababain. You know, dati tartarayam, nasaan mo nga mo. Yeah? Nyaman na sitwasyon na nakagagalutan ti ima tayo, nagraman ti saka tayo, panunot kanakam tayo. At least, hang nga nakagalot ti iwat tayo. Let's ask God in prayer. Let's ask God for help, for His mercy. Let's present our everything to God. So in every situation, we have joy in God. Amen. Amen. Ngayon no sikapad di umal, kang makasao, nagsaoti panunot, nagsaoti mata, nagsaoti nakam. So awan iti rason, tapno kastakat hamtayo nga present amin iti Diyos. Iti mabalin tayo nga ibaga. Kaya sunalaan iti Diyos nga adda iti biyag tayo. Mauray iti kabasitan nga whisper tayo. Uray ito kaya iti saan tayo mo may baga kaya maawatan na. That's the reason why our last verse, iti Philippians 4 verse 13. Nauna na ta? I can do all things through Christ which strengthens me. Yes. I can do all things through Christ who strengthens me. Favorite verse pa rin lang. Naman yung may karkarga da itan, wada iti sports yu, katan yung may karkarga yan iti pantalon yu, may karkarga yan iti sapatos yu, that's not the context. Yeah? That's not the battle na kampunan na ito. Nung mapan ka makibuksing, di battle mo yung jacket, mangabak ka, di ada trophy. Dito ihan may suti, purpose na dita. So we can do all things through Christ, which is strengthening us. Diba? So, let's go back to our text na mangibagbaga na kunana iti verse 11. And not only so,
but we also joy in Marilayo to Diyos. Kaya danado tayo. Thank you. Salamat sa niya Diyos di mapadayawan. Amen.